long live, Maharaja long live, Maharaja long live, YTM long live, TW long live. তিনি গন্ডাতিসা ত্রিপুরা মথনি পার্টি অফিস কাইসা জয়নিং সভা চিনি আমি করে দङ চিনি খাসুকসা ইএম বরমগনা রাজেশ ত্রিপুরা এবং চিনি TW দুই প্রেসিডেন্ট এবং চিনি ত্রিপুরা মথনি সিনিয়র লিডার যত এবং YTF যিনি লিডার ফাইভ মান্থ তিনি 13 ফ্যামিলি 39 ভোটার I50 আকারে চিনি আর ফাইকা বিশেষ করে তিনি বীরেন ত্রিপুরা IMW জেনারেল সেক্রেটারি প্লাস এবং দীর্ঘদিনই I50 না চাঙ্গা খাইনানি চাঙ্গা উমান পিছনে চিনি বিনি একটা অবদান দङ এবং তিনি জাতির হাজার এক সময় অনেক কিছু হার্ডওয়ার্ক থাকে ডেডিকেটেড লিডার এবং তিনি স্বাধীন ত্রিপুরা বিন লগে চিনি আরো যত বুড়ি বদল ফাইবাইজার आं खायो তিনি জাস্ট চিনি শুরুয়াত और रायमे बिलियो तब प्रत्येक दिन তিনি বিভিন্ন দল ইয়াকারি ফাইট দङ এবং একমাত্র বুবাগ্রান থানচানা হারে এবং বুবাগ্রানে আইডিওলজিনা আদর্শ নীতিনা হামজাগে তিনি I50 ইয়াকারি তিনি দল ফাইকা आं एज ए ब्लक प्रेसिडेंट प्लस তিনি 24 টাইম বুবাগ্রানে চংগাজাক अनि कैंडिडेट हिसाबै आं बरंना लामसगो এবং बरंना खाकुफोर लामसगो তিনি बुबाग्रानि थानचानि मारिनो आं आरो कासे कइनाय जोंनि इ जायगायाव गोबां बिरोधी दल जोंनो जोंनि थानचानि सहायनानै बागै अनेक चक्रान्त खाय विभिन्न भाবে কক साइड दङ अब उनुया जों একটা बुबाग्रानि आइडियोलॉजी जों हामजोब এবং बुबाग्रानि आइडियोलॉजी हामदेनि যত তিনি आरो सामिल नंफायो आगामी दिनाव जों आरो एरो स्ट्रं के जों इ जे दुइटा आसनबो 24 এবং 8 जों बुबाग्रानि थानचानि मारि कप्लायनाय आं सिनै कप्लायनाय जतन खुलुमका हामबाय आं 2015 नि सिमी ITFT खलायै दंमानि विगत 8 मास आं पार्टीनि याकाय आसुगै दंजा तासाराबो बावानो सेन्ट्रल कमिटिनि आं कायसा IMW नि GS दंमानि जेनेरेल सेक्रेटारि दंमानि राज्य कमिटिनि बक्तानो कुनो सस्पेंशन खलायजा आं खुद निजेनो रिजाइन दगै आं तिनि इरोजे सिनि लगेयो 31 भोटार टोटल फाइका महाराजानि थानचाना लगेरनानि बागै आगामी दिनो 10 फैमिली 11 फैमिली 31 भोटार टोटल 39 भोटार फाइका महाराजानि जे थानचाना हामजागै एवं विशेष खायै चिनि जे TTADC एरिया न जों आरो डेभलपमेन्ट खायनानि बागै तिनि आं बरमगना तिनि सार EM राजेश त्रिपुरानि याग्रमै एबा ताबुनि तिनि प्राक्तन बर्तमान जेटा तिनि कैंडिडेट बरमगना धनंजय त्रिपुरा सहकारे TWF नि प्रेसिडेंट जोंमाबो दङ युथ निबो दङ जतनि बिसिनथिखे आं तिनि फायै महाराजाना लगेरनानि फायका हामबाय जनिलाय आदियो तिब्रा मथा दङ नेगा तापरे किसा दलने बिसे बोल बजा ओय आबार आं आदिते थांगा आदिते परे आं आदि साने जनरल सेक्रेटारि दङ तापरे आबार आं महाराजाना हामजागे बिनित माना हामजागे आबार एगेन आं तिब्रा मथा थायो जयन हामबाय